ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଜନସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କୃଷକ ଋଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଏକୀକୃତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଲଟିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ କିଛି ମୌଳିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଯୋଗାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜନସମର୍ଥନ ଋଣ ପୋର୍ଟାଲ କ'ଣ? ଜନସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଏକୀକୃତ କ୍ରେଡିଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ 4ଟି ବର୍ଗ ଏବଂ 13ଟି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। 1ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଋଣ, 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୃଷି ଋଣ, 3ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଋଣ, 4ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଋଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଋଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେପରିକି ପିଏମ୍ଇଜିପି, ପିଏମ୍ ସ୍ୱାନିଧି, ମୁଦ୍ରା ଋଣ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଋଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନସମର୍ଥ ଋଣ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସହଜରେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। 1ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 2 ନମ୍ବରରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ, 3 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, 4 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 3ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ, 5 ନମ୍ବରରେ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥାଏ, 6ରେ ବ୍ୟବସାୟ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଇକେୱାଇସି ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜନସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲର ଲାଭ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। 1 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ କାଗଜହୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 2 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ। 3 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିଛି ଇକେୱାଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚକରଣ। 4 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିଛି ଦ୍ରୁତ ଲୋନର ଅନୁମୋଦନ। 5 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ହେଉଛି ହ୍ରାସିତ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ସବସିଡି ଲାଭ। 6 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିଛି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ଚାଷୀ, ଛାତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜନସମର୍ଥ ଋଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। 1 ନମ୍ବର ଯୋଗ୍ୟତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିଛି ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବା ଜରୁରୀ। 2 ନମ୍ବର ଯୋଗ୍ୟତା, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାଯିବା ଉଚିତ। 3 ନମ୍ବର ଯୋଗ୍ୟତାଟି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଜରୁରୀ। 4 ନମ୍ବର ଯୋଗ୍ୟତାଟି, ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର 650ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଯିବ। 5 ନମ୍ବର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡଟି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ଆୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜନସମର୍ଥ ଋଣ ପାଇଁ କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ କେମିତି ଜନସମର୍ଥନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତିକା ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ ରହିଛି। ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ ସର୍ଚ୍ଚ ବାରରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ janasamaarth.in ଲେଖି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜନସମର୍ଥ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
सर्वे प्रथमे देखंतु एठारे लैंग्वेज रही आपण लैंग्वेज चाहिए चेंज करि परिबे। तो इंग्लिश आमे लैंग्वेज टी को सिलेक्ट करनेलु। देखंतु एठारे वर्तमान 15 टी सरकारी योजना को शामिल करा जायछि। एठारे 8 टी कैटेगोरी लोक माने लोन नै परिबे। एठी देखंतु 200 प्लस लैंडर रहिचंती। केउ केउ संस्था माने लोन जुगौचंती। तापरे देखंतु जो मु आपण मानको कैटेगोरी कहली 8 टी कैटेगोरी। तो प्रथमे रहिछि आपण मानकर क्रेडिट लोन कैटेगोरी रहिछि। तापरे आपण मानकर ई किसान। तापरे आपण मानकर होम लोन रहिछि। तापरे आपण मानकर एग्री लोन रहिछि। तापरे आपण मानकर रिन्यूअल एबल इमरजेंसी रहिछि। तापरे आपण मानकर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन रहिछि। तापरे आपण मानकर बिजनेस एक्टिविटीज लोन रहिछि। लाइवलीहुड लोन रहिछि। एई भली 8 टी कैटेगोरी लोक माने लोन नै पारिबे। एठारे आपण माने 8 टी कैटेगोरी देखुथिबे। डेमो हिसाब रे मु आपण मानको गोटे कहि दोछि। देखंतु आमे बिजनेस एक्टिविटी पई लोन नबा। तो प्रथमे आमे कोन करिबा चेक एलिजिबिलिटी ऑप्शन उपरे क्लिक करिबा। जतेबेले आमे चेक एलिजिबिलिटी ऑप्शन उपरे क्लिक करिबा तापर देखंतु एठार रहिछि लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। तो आपण जे कोनसी गुटे सिलेक्ट करिवे तो को हिसाब रे आपण लोन नवा पई चाहुचंती। तो जेहेतु आमे बिजनेस पई लोन नवा पई चाहुचु तो जेहेतु आमे बिजनेस पई लोन नवा पई चाहुचु देखंतु एठार गुटे ऑप्शन रहिछि अदर बिजनेस लोन। आमे सेही ऑप्शन उपरे क्लिक करिबा। तापर आपण मानकू किछिटा ऑप्शन सिलेक्ट करिया पई पड़िबो। तापर देखंतु आपण मानकर प्रथम ऑप्शन रहिछि आपण बिजनेस नुआ करी आरंभ करचंती। ऑप्शन आपण मानकर रहिछि आपण बिजनेस नुआ करी करूचंती। जदि नुआ करी आपण करूचंती ताहाले न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देबे। हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दबा। तापर आपण मानकर ऑप्शन रहिछि आपण अष्टम पास करचंती कि नहीं आपण एठी क्लिक करिवे। हम यस ऑप्शन पर क्लिक कर दबा। तापर आपण माने ईडीपी ट्रेनिंग नैचंती कि नहीं एठारे आपण यस नो करिवे। आमे नो कर दबा। तापर ऑप्शन रहिछि आपण मानकर बिजनेस टाइप जोटा कि आपण मैन्युफैक्चरिंग हे पारे बिजनेस सर्विस हे पारे ट्रेडिंग हे पारे। तो आमे बिजनेस ऑप्शन पर क्लिक कर दबा। तापर आपण मानकर रहिछि जेंडर आपण मेल की फीमेल आपण सिलेक्ट कर नेबे। आमे मेल को सिलेक्ट कर नबा। तापर आपण मानकर सोशल कैटेगरी आपण जनरल की ओबीसी कि एससी एसटी कि जहाँ भी आपण सिलेक्ट कर नेबे। आमे जनरल को सिलेक्ट कर नबा। तापर देखंतु आपण माने एक्स सर्विसमैन कि आपण फिजिकल हैंडिकैप्ड अछंती से अनुसार आपण सिलेक्ट कर नेबे। तो आमे एठी नो ऑप्शन पर क्लिक करिबा। तापर देखंतु आपण हिमाचल प्रदेश कि उत्तराखंड जम्मू काश्मीर अंडमान निकोबर ये सब कंट्री जदि आपण बिलोंग्स करूचंती ताहाले यस देबे। जदि बिलोंग्स करू नाहंती ताहाले नो देबे। आमे नो ऑप्शन पर सिलेक्ट कर नबा। तापरे आपण माने मुद्रा लोन कि तरुण कैटेगरी ये सब स्कीम रो जदि आपण माने लोन आनिचंती ताहाले आपण यस करिवे। जदि आनी नाहंती ताहाले नो ऑप्शन पर क्लिक करिबा। आमे नो ऑप्शन पर क्लिक कर दबा। तापर आपण मानकर लोकेशन आपण शहर रु बिलोंग्स करूचंती कि गांव रु बिलोंग्स करूचंती से अनुसार आपण सिलेक्ट करिवे। जेहेतु आमे अर्बान रु बिलोंग्स करूचु ताहाले आमे एठी अर्बान टी को सिलेक्ट कर नबा। तापर आपण मानकर सिलेक्ट टाइप एप्लिकेंट बेनिफिशियरी जतेबेले आपण सिलेक्ट करिवे तो देखंतु ऑप्शन आसीबो इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल। आमे इंडिविजुअल टी को सिलेक्ट कर नबा। तापर देखंतु आपण मानकर रहिछि एंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट आपण बिजनेस केते टंका रे करिया पई चाहुचंती। आमे 6 लाख टंका रे बिजनेस करिया पई चाहुचु एठी आमे 6 लाख देई दबा। तापर देखंतु आपण मानकर ऑप्शन रहिछि आपण केते टंका इन्वेस्ट करिवे। तो आमे एठारे 3 लाख टंका इन्वेस्ट करिवा। आमे एही ऑप्शन पे क्लिक करी दे दबा। जतले आमे 3 लाख टंका एठारे इन्वेस्ट करिवा तापर देखंतु आपण मानकर गुटे ऑप्शन रहिछि कैलकुलेट एलिजिबिलिटी आपण एही ऑप्शन पे क्लिक करिवे। प्रोसेसिंग नेला परे देखंतु आपण मानकर लोन रो समरीटा पळि आसिला। देखंतु
आमको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम तरफ अर्थात PMEGP तरफ लोन टी मिल पारिबो। तो मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट टी आम पाई रही 3 लाख टंका रही। एलिजिबिलिटी सब्सिडी अमाउंट आमको 90,000 टंका मिलिबो। ता सहित मंथली आमर EMI पड़िबो 3,040 टंका पड़िबो। आमको केते वर्ष सुझिया पई पड़िबो 15 वर्ष सुझिया पई पड़िबो। तापरे एही समरी को देखि साइला परे आपण लॉगिन टू अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करि परिबे। जदि आपण माने आवेदन रो संपूर्ण प्रक्रिया जानिया पई चाहुचंती ताहाले आपण कमेंट सेक्शन ले कमेंट करिकि जणांतु। परवर्ती वीडियो आपण मानको पई नै आसीबी।